Assalamualaikum and good day everyone. So today we will continue with the last part of 4.2 molecular shape and polarity. So let's have a look at the learning outcome for this lesson. So by the end of this lesson, you should be able to explain polarity and also dipole moment, and then to deduce the polarity of molecules based on the shapes and also resultant dipole moment. Okay, so let's have a look at what is polarity. But before that, okay, kita just tengok this particular phenomena here. So when a negatively charged rod is brought close to a thin stream of water, so somehow deflection occur. So ni adalah rod yang negatively charged, so penuh dengan negative charge dekat sini kan. And then somehow bila dia bawa dekat this rod here, dia bawa dekat dengan water stream dekat sini, so nanti water stream tu somehow dia akan tiba-tiba dia deflected. Okay, so this part bila kita bawa dekat rod ni dekat sini, so somehow kita akan nampak water tu dia ke arah situ. Okay, so that is one phenomena. Ataupun satu lagi adalah kalau kamu pernah masuk dalam kereta waktu kereta tu tengah panas kan, bumbung kereta tu tengah panas, and then rambut kamu somehow dia naik ke atas kan, dia dekat dengan ceiling, dia ke arah ceiling bumbung kereta tu. Okay, so why does that happen? Okay, so this has something to do with a polarity of a molecule. Okay, so water is said to be a polar molecule. Kenapa polar molecule? Sebab kita ada hydrogen dekat sini. Okay, this is hydrogen, and meanwhile yang warna merah ni adalah kita punya oxygen. Okay, so bila kita tengok hydrogen is said to be partially positive dekat sini. Nanti Miss explain lah kenapa ada perkataan partially. Okay, so ini partially positive, oxygen pula partially negative. Macam mana kita nak tahu benda tu? Nanti kita akan tengok balik. Okay, so what exactly attracted to the negatively charged rod dekat sini is actually hydrogen ni sebenarnya. Hydrogen ni dia attracted sebab kenapa? Hydrogen ni kan dia partially positive tadi, so dia akan bila bawa dekat rod tu dekat water tu, sama water tu akan attracted dengan the negatively charged rod tu lah. Okay, so ada something to do with pasal polarity ni juga sebenarnya, kenapa rambut kita boleh naik atas tu sebenarnya. So somehow dia akan attracted with the bumbung kita tu. So probably bumbung kereta waktu tengah panas tu penuh dengan elektron dekat situ, dia negatively charged punya bumbung rasa, sebab tu rambut kita tertarik naik atas. Okay, so bond polarity and dipole moment. So let's have a look dekat apa dia sebenarnya polarity ni dulu. Okay, so the sharing of electrons in covalent bond is not always equal. Okay, sebab bila kita share elektron ni, sometimes ada yang elektron yang kena share tu, sometimes dia lagi attracted to the other atom. I mean one of the atom. Okay, instead of dia attracted pergi dekat dua-dua, okay, somehow dia akan attracted to one side je. Dia akan lebih suka pergi to one side of the molecule. Okay, so another side of molecule pula jadi kuranglah elektron dekat situ. Okay, so what's the reason for that? Okay, so covalent bond with unequal electron sharing, they are said to be a polar bond. Okay, so kalau kita nampak elektron dia is unevenly distributed, bermaksud bond yang terhasil kat situ adalah polar bond. Okay, so apa benda polar bond? Okay, kita tengoklah macam mana polar bond yang terhasil. So a bond between atoms of the different electron negativities in which the distribution of the bonding electron is asymmetrical ataupun not symmetrical. Okay, so take note dekat this part class. Okay, polar bond terhasil between atoms with different electron negativity. Okay, bermaksud bila kamu tengok satu guna atom A, satu lagi atom B, dua atom yang berbeza, obviously dua atom tu akan ada electronegativity yang berbeza. Immediately kita boleh cakap bond yang terhasil antara A dengan B ni tadi adalah polar bond. Okay, so kalau dia adalah atom A, kalau dia menghasilkan bond, so ni A, electronegativity dia ada beza tak? Tiada. So that one is said to be non-polar bond then. Okay, so patterns of electronegativity in periodic table, kalau kita revise balik benda yang kita dah belajar in previous chapter. Okay, basically by now you should know that the three most electronegative atom adalah phone. Okay, and paling electronegative pula daripada tiga tu be fluorine. Okay, so the most electronegative element is fluorine. So basically anything going towards fluorine, tak kisahlah daripada kanan fluorine ke, daripada bawah fluorine ke, as long as it goes toward fluorine, meaning electronegativity of atom tersebut ataupun elemen tersebut akan meningkat. Okay, lagi jauh, lagi kurang that.
Okay, so kalau kita tengok contoh HF dekat sini. Okay, HF kat sini. So, dua atom yang berbeza. So, in terms of electron negativity, dia pun berbeza juga. So, atom with higher electron negativity will have a greater share of electron. Sebab, kena tengok balik definition of electron negativity lah. Okay, electron negativity is defined as the tendency to attract bonding electrons towards itself. Okay, so lagi kuat electron negativity dia, lagi kuatlah dia attract bonding elektron ke arah diri dia. Okay, lagi kurang electron negativity dia, so kalau ada bonding elektron tu, most probably dia tak tarik kuat sangat lah. Okay, so as a result, the electron distribution is asymmetric, ataupun kita cakap sebagai polar. So, kita boleh nampak dekat sini HF ni kelas. So, basically yang benda yang bubble ni nampak macam orbital ni kan. Okay, so itu adalah elektron sebenarnya. Okay, so kita boleh nampak area yang dekat keliling hidrogen ni kecil. Meanwhile, elektron dekat, area dekat keliling fluorine ni pula besar. Menunjukkan the electron distribution is not equal. Okay, so for example kat sini kan. So, this asymmetry results in a region of slightly negative and positive charge in the different regions of the molecule, denoted by the Greek symbol delta for partial charge. Partial bermaksud not completely. Okay, not completely. Dia sikit-sikit je. Okay, dia bukan macam cation ataupun anion kan. Cation is something that is completely positive charge. Anion is something that is completely negatively charged. Okay, tapi bila kita tengok yang involve covalent bond ni, covalent bond sebab diorang share electron, tapi bila sharing of electron diorang tak even. Okay, so the side that has a less electron keliling dia, so tak banyak electron bermaksud dia less negatif lah kan. Okay, tapi kalau banyak lagi elektron, so dia jadi more negative. Sebab tu bila kita tengok this particular molecule here, hydrogen is considered sebagai partially positive side. Okay, meanwhile F pula is considered sebagai partially negative side sebab dia lagi banyak elektron. Okay, so kat sini fluorine, take note that fluorine is more electronegative than atom. So the fluorine atom becomes partially negative while the hydrogen atom becomes the partially positive. Okay, so contoh yang lain kelas, tiba-tiba muncul HBr kat situ kan. Okay, so we can see that the electron distribution of HBr kat sini pun tak sama juga. We can see that hydrogen punya area elektron dia kecil, tapi Br punya area elektron dia besar. Okay, so menjadikan hydrogen partially positive, Br pula jadi partially negative. Okay, so bond yang terhasil kat sini, this bond here is considered sebagai polar bond then. Okay, so another example adalah kalau antara O dengan H. Okay, so O dengan H ni pun diorang akan form bond dekat sini. Tapi I think this one pun obvious juga. More electron on the oxygen side, and then less electron on the hydrogen side, despite diorang share electron diorang. Okay, so the electron are unevenly shared between oxygen and H atom, forming a polar bond. So the bond formed between O dengan H kat sini is said to be polar. Okay, and plus we know that oxygen is more negative compared to hydrogen. So menjadikan dekat bahagian oxygen ni partially negative, dekat bahagian hydrogen ni partially positive. Okay, so next part kita nak tengok what is dipole moment. Okay, dipole moment kita guna simbol U. Okay, so dipole moment is basically a quantitative measurement of a polarity of a molecule. Lagi besar magnitude dipole moment, lagi tinggilah polarity dia. Okay, at the same time kita boleh nampak juga electronegativity kat situ makin kuat jugalah. Okay, so when mu does not equals to 0, so the molecule is polar. Okay, any kind of value, as long as ada value je kita punya mu tu, so the molecule is considered polar. Tapi kalau kita tengok mu dia equals to 0, so the molecule is non-polar. So macam mana kita nak determine benda ni sebenarnya? But first kita akan tengok a few example dahulu sebelum kita belajar macam mana nak tengok dia polar molecule ataupun non-polar molecule. Ada beza. Polar bond adalah specifically bond yang terhasil between two atoms. Polar molecule, kita tengok the whole molecule itself adalah polar ataupun tidak.
Okay, so the direction of polarity of a polar bond can be symbolized by a vector quantity. So dekat sini ada kaitan dengan vector, bermaksud ada kaitan dengan direction, dan direction main peranan lah kat sini. So kita akan guna arrow tu, tapi as you can see ada bahagian yang cross part dekat sini, and then sini adalah the head of arrow. So the cross end of the arrow is the positive end, and the arrowhead is the negative end. Basically, kita akan ada dekat sini yang salah simbol pula, miss, partially positive side. Yang kepala arrow pula kita tunjuk ke arah yang partially negative side. Okay. So for example, kalau kita ada HF kat sini, bermaksud kalau kita nak guna yang vector tu, kita akan buat arrow macam ni lah. Okay, so the cross part dekat bahagian H, the arrowhead dekat bahagian F, since F is more electronegative. Okay, so kita tengok kepada polar molecule. So covalent bond between two different atom. So bila kita tengok ada two different atom je kelas, kita ada dua je atom dalam molekul tersebut, and those two atom pula are different. Okay, so the covalent bond between the two atoms with different electronegativity is polar. Jenis bond dia adalah polar. Okay, so the bonding electrons are closer to the more electronegative atom. So bond elektron yang diorang share akan lebih suka pergi dekat the more electronegative atom. Okay, so for example yang ni, so the side that is partially negative is said to be electron rich region, sebab elektron banyak ke arah tu. Meanwhile, the side that is more the partially positive side is said to be electron poor region, sebab elektron tak banyak dekat situ. Okay. Meanwhile, non-polar molecule pula adalah covalent bond between same atoms. Okay, sebab bila same atom, maksud tiada beza in terms of electronegativity. Okay, so covalent bond between atoms of the same element is non-polar bond, menjadikan dia sebagai non-polar molecule juga. So bonding electrons are shared equally. Okay, so for example, kalau kita ada F dengan F, so basically kalau ada F dengan F kan, kalau kita tengok electron distribution dia, so most probably electron distribution dia lebih kurang sama besar lah, kiri kanan ni, kita nampak size dia sama. Okay, and there's no side yang kita boleh cakap dia partially positive ke partially negative ke, tak ada, sebab electron is distributed evenly. Okay, so sama juga dengan oksigen. Oksigen pun macam tu juga, kita boleh nampak yang since dia dua atom yang sama, no different in electronegativity, so the electron is distributed evenly. Okay, so tak ada yang partially negative, tak ada yang partially positive. So kalau macam ni, it is said to be a non-polar molecule. Okay, and bond yang terhasil between those two atom is non-polar bond. Okay, however, ada something yang kamu kena berhati-hati sikit. So, kalau tadi non-polar molecule, basically kalau kamu tengok dalam compound tersebut, semua non-polar bond. Dalam molekul tu, non-polar bond semua. So, kita boleh cakap, oh, non-polar molecule lah. Okay, this molecule is non-polar. Tapi bila kita jumpa molecule that consists of polar bond, okay, so polar bond, tapi bila tengok as a whole, molecule tu sendiri is said to be non-polar. Okay, so there is a possibility for that. Okay, ada juga yang kita tengok polar bond. Okay, memang the molecule is polar. Tapi keep in your mind, ada possibility yang polar bond, oh, non-polar. So how? Macam mana? Apa sebenarnya faktor yang akan affect sama ada molekul yang ada polar bond ni, sama ada dia adalah non-polar molecule ataupun polar molecule. So ada dua benda. Okay, so depends on the shape of a molecule and also resultant dipole moment. Jadi sekali lagi kita tak boleh lari daripada shape of molecule lah. Okay, yang kita baru habis belajar ada 13 in total. Kita ada 5 basic and we have another 8 shapes yang involve lone pair, and then kita kena, bila kita dah take note pasal molecular geometry ni ataupun molecular shape ni, meaning kita tak boleh lari daripada Lewis structure. So sekali lagi, Lewis structure is the basic for semua benda yang kita belajar dekat dalam chapter 4 ni so far. Okay, kena take note on that. And then the next one, resultant dipole moment. Nanti kita tengok macam mana kita nak kira resultant dipole moment ni. Resultant bermaksud basically the total of dipole moment yang ada dalam molekul tersebut. For example, kita tengok dahulu contoh yang atas tu, HCl. So one side partially positive, another side adalah partially negative. So partially negative kita letak dekat the more electronegative atom. Jadi kalau kita buat dia punya dipole moment class, kita akan dapat
yang arrow macam ni lah. Okay, so sini yang bahagian cross, sini yang the head of arrow. Okay, so do take note that the molecules are both linear. Okay, in terms of shape, they are both linear. Okay, and then since yang ni ada, kejap, yang ni ni, jap, satu jap. Okay, so sama juga dengan yang bawah. Yang bawah pun kalau kita tengok bond yang terhasil antara C dengan O, so it is also a polar bond. Okay, ini polar bond juga kat sini sebab ada beza electronegativity antara C dengan O. Okay, so yang ni pun ada beza juga C dengan O. Tapi the resultant dipole moment dekat kita punya HCl is not equals to 0. Meanwhile, kalau CO2 pula, the resultant dipole moment is equals to 0. So how? Macam mana benda tu berlaku? Okay, so bila does not equals to 0, maksud HCl is a polar molecule. Meanwhile, CO2 pula, mu dia equals to 0. This indicate that CO2 is a non-polar molecule. So apa kaitan dia sebenarnya kelas? Macam mana kita boleh kira mu equals to 0 ataupun mu does not equals to 0? Okay, so kita pergi balik tengok HCl. Miss akan explain one by one, tapi basically kita nak kena tengok the overall dipole moment dekat HCl ni kan. So let's say kita give a value untuk dipole moment of HCl dekat sini. Mu dekat sini equals to X. Tapi sebab dia belok ke kanan kan, belok ke kanan, ke arah kanan kan, sebab ni adalah vector kelas, so kita tak boleh lari daripada direction. So kalau yang ke kanan, kita anggap ini sebagai positive X. So since ada satu je dipole moment dekat sini kelas, so overall dipole moment dekat sini is equals to X. X can be any value. Okay, X can be any value. Bila dia ada value dekat situ, bermaksud the mu does not equals to 0 then. So that is why HCl kat sini adalah polar molecule. However, kalau kita tengok dipole moment untuk yang CO ni. So let's say dipole moment untuk C double bond O adalah Y. Tapi yang C double bond O yang sebelah ni, okay, ni ke arah kanan kan? So Miss letak ni positive Y. Okay, meanwhile dipole moment yang sebelah kiri pula masih lagi Y juga, but then it is going to the left, meaning ini adalah negatif. So what happen bila kita cari the resultant dipole moment? Bila kita tengok overall dipole moment dia, so positive Y tambah negative Y equals to 0. So menjadikan dia punya resultant dipole moment equals to 0. So that is why CO2 is considered as a non-polar molecule despite having polar bond. Okay, so atas ni adalah polar bond, mu dia does not equals to 0, so dia jadi polar molecule. However, yang ni pula, ini polar bond, tapi bila kita tengok resultant dipole moment dia equals to 0, menjadikan dia sebagai non-polar molecule. So let's have a look dekat explanation yang kita nak kena buat untuk dua compound ni. Okay, so explanation for HCl. HCl ni adalah example of molecule with different atoms and asymmetrically arranged. Okay, so dia considered sebagai polar. Okay, so untuk HCl ni, kenapa dia asymmetrically arranged? Sebab kalau kita bahagi dua tengah-tengah kat sini kelas, okay, kalau kamu imagine kamu letak cermin kat sini tengah-tengah ni, adakah dia symmetrical? Tak symmetrical sebab hydrogen dekat sini dia punya electron distribution is poor, okay, kan ni adalah electron poor region. Meanwhile dekat Cl pula sebab dia partially negative, so dia punya elektron dekat situ adalah considered by electron rich region kan. So kalau kita bahagi dua kat tengah-tengah ni, we can see that oh, dia tak symmetrical. Okay, so it's not symmetrical. So sebab tu dia mention kat sini asymmetrically arranged. Okay, so HCl has a linear geometry. Since the two atoms have different electronegativity, so the HCl bond is a polar bond. Okay, and we can say that the dipole moment cannot cancel each other sebab ada satu je dipole moment, so tak ada benda yang cancel off dia. So that is why the resultant dipole moment is equals to 0. Okay, so HCl is a polar molecule then. So this is for HCl. Kalau kita tengok kepada carbon dioxide pula, carbon dioxide adalah contoh molecule with different atom. Kenapa different atom? Sebab kita ada C, kita ada O. Okay, however, the terminal atom untuk CO2 adalah sama. Dua-dua ni oksigen, ini adalah oksigen. Okay, and they are symmetrically arranged and considered sebagai non-polar. Okay, for this one, ini adalah contoh non-polar. Okay, so first kita kena bagi tahu dahulu sama ada bond antara C dengan O tu adalah polar bond kan non-polar bond. Okay, so the C double bond O bond is polar because oxygen is more electronegative than carbon.
Okay, and then the bond dipoles are equal in magnitude. Kenapa equal in magnitude? Sebab terminal atom dia sama kan? So C ke O, kalau magnitude dia Y, C ke O yang sebelah kiri ni pun magnitude dia Y juga. Okay, and they are symmetrically arranged. So they are considered symmetrically arranged linear. Okay, so kenapa linear? Kamu just imagine kamu bahagi dua dekat sini, so kamu nampak kiri kanan sama je kan? So dia considered sebagai linear. Okay, and then since they are linear, dia punya magnitude adalah equal, symmetrically arranged. Therefore, kita punya dipole moment boleh cancel off tak? Yes, the dipole moment can cancel each other. Therefore, what happened to the resultant dipole moment? It is equals to 0. So CO2 is a non-polar molecule. Okay. Kita tengok contoh-contoh lain lagi lah. So more example, kita tengok kepada trichloromethane. Trichloromethane is CH3, bukan CH3, CHCl3. Okay, so I need to draw the trichloromethane. Of course, kita kena pandai buat Lewis structure. Okay, lepas daripada dah pandai buat Lewis structure, make sure that you draw the Lewis structure dalam molecular geometry yang betul lah. So in this particular case, trichloromethane, dia punya shape adalah tetrahedral. So Miss terus lukis the tetrahedral shape of the trichloromethane. So alright. Okay, so untuk kita punya CHCl3 ni, adakah bond antara C dengan H, specifically C dengan H dahulu class, adakah bond antara C dengan H adalah polar bond ataupun non-polar? Two different atom, immediately non-polar. Polar bond. Okay, polar bond. So kalau polar bond bermaksud ada dipole moment dan. Okay, so kalau ada dipole moment antara dua ni, siapa yang lagi elektronegatif? Siapa lagi elektronegatif ah? Siapa lagi elektronegatif? Mesti ingat siapa lagi elektronegatif. C lagi dekat ke arah H. C is more electronegative. Okay, so C is more electronegative. So arrow dia ke arah C dan. Okay, so antara C dengan Cl, Cl is more electronegative. So kita akan buat arrow dia ke arah Cl. Okay, so I think yang ni quite obvious lah, dia punya dipole moment memang tak boleh nak cancel off at one another. Sebab kenapa? Kita boleh nampak arah dipole moment tu semua ke bawah kan. So maksud dia punya resultant dipole moment semua menuju ke bawah sebenarnya. Okay, tapi at the same time dia tak boleh nak cancel off one another lah, sebab magnitude antara CCl kat sini semua sama, tapi magnitude C dengan H ni tak sama dengan yang lain tu tadi. Okay, so nanti dia tak boleh nak cancel off one another. Okay, so CHCl3 is said to be a polar molecule dan, sebab dia punya resultant dipole moment does not equals to 0. Okay, and kalau kamu perasan the way Miss lukis dipole moment ni, yang ni panjang, yang ni pendek. Okay, so this is just nak cakap yang electronegativity of Cl ni lagi tinggi lah. Okay, dipole moment ni lagi kuat daripada dipole moment antara C dengan H dekat sini. So dia ada beza lah. Kalau dipole moment yang panjang, the dipole moment is said to be high. Kalau dipole moment tu pendek, so the dipole moment is said to be low. Okay, so kena bezakan juga in terms of the length of the dipole moment. So let's have a look dekat water pula kelas. So water bentuk dia band kan? Water bentuk dia band. So kalau water, oxygen is partially negative, kita punya hydrogen adalah partially positive. So kita punya dipole moment ke arah oxygen. Okay, ini ke arah oxygen. Okay, so untuk yang ni pun dipole moment dia tak boleh nak cancel off one another. Okay, so bila dia tak boleh nak cancel off one another, so the mu does not equals to 0. So water is a polar molecule. So maybe ada some question yang kamu tanya, kenapa boleh jadi polar molecule, bukan dia boleh cancel off one another kan? Nanti kita tengok balik apa explanation specifically untuk water ni. So first, let's have a look dekat explanation for the trichloromethane. Okay, so sepatutnya muncul kat atas tu tapi tak muncul pula. Okay, dah apa? Nanti kita tengok apa CHCl3 ni. So basically class, Miss kena redraw balik kat sini. CHCl bond, CCl bond
polar because Cl is more electronegative than the carbon. Okay. Meanwhile, kita punya antara CH pun adalah considered polar bond juga. That is because carbon is more electronegative than kita punya hydrogen. Okay, so maksud semua bond yang ada dekat dalam kita punya CHCl3 ni semuanya adalah polar bond. Okay, so each bond dipoles are not equal in magnitude. Okay, so tiga bond ni dia punya dipole moment, bond dipole dia adalah sama magnitude, tapi CH ni tak sama magnitude. So despite symmetrically arranged, which is tetrahedral punya shape, okay, but then kita punya dipole moment they cannot cancel off one another. Okay, so kalau kamu perasan kelas, yang ni is said to be symmetrically arranged, tetrahedral. Okay, symmetrically arranged, kita lebih kepada tengok kita tengok kepada basically kalau kamu tengok basic shape je kita anggap je symmetrical. Okay, so kalau kita tengok yang sebelum ni CO2 pun is said to be symmetrically arranged, linear, itu pun adalah basic shape juga, yang tu yang datang daripada AX2 kan. Okay, yang ni yang AX4. So kalau yang symmetrical kita anggap dia sebagai kalau yang basic shape kita anggap dia sebagai symmetrically arranged. Okay, so the dipole moment cannot cancel off one another, so the resultant dipole moment does not equals to 0, menjadikan CHCl3 kita sebagai polar molecule. Okay, so kalau kita tengok balik tadi, dipole moment C ke H ni macam ni, and then kalau pergi ke yang CCl dia macam ni arah dia. Okay, so basically semua macam ke arah bawah, so nothing can cancel off the dipole moment to one another, so menjadikan the mu does not equals to 0. Sebab tu the whole molecule itself is said to be polar molecule. Okay, so ini adalah contoh molecule with different atom. Okay, sebab kita ada C, kita ada H, kita ada Cl. At the same time, all the terminal atoms pun adalah berbeza juga. We have one H, but then we have lagi 3 tu adalah Cl. Okay, despite symmetrically arranged, it is said to be a polar molecule. Okay, sebab ada different terminal atom. Okay, so next part kita pergi kepada water. So water tadi, so kita ada OH bond dekat sini kelas. So OH bond is considered sebagai polar bond because there are different electronegativity between those two atom, whereby O is more electronegative. Okay, so dia jadi macam ni. So the bond dipoles are equal in magnitude. So kalau OH bond kita kata magnitude dia X, so kalau sini value sini adalah X, value dekat sini pun adalah X juga. Tapi this is said to be asymmetrically arranged, so dia adalah considered sebagai okay, ini asymmetrically arranged and shape dia adalah band. Kenapa dia asymmetrically? Sedangkan kalau macam kita letak satu line kat tengah-tengah ni nampak macam balance kan, nampak macam symmetrical kan. Tapi symmetrical ni bukan setakat kita letak satu line kat tengah, kita tengok kiri kanan sama ke tidak. At the same time kita akan letak line dekat horizontal ni, tengok atas bawah sama ke tidak. So in this case kalau kita letak satu line dekat tengah-tengah kat sini, horizontal macam ni, kamu tengok atas bawah dia sama tak? Tak sama kan? So sebab tu kalau yang ni kita cakap dia sebagai asymmetrically arranged. Okay, so basically class, kalau kamu jumpa je shape that involve lone pair, so it is said to be asymmetrical. Except for ada satu je, nanti kita tengok ada satu je shape yang involve lone pair, tapi it is said to be symmetrically. Other than that one molecular geometry, yang lain semua yang ada lone pair kita cakap dia asymmetrical. Okay, so yang ni shape dia adalah band. So ni adalah contoh molecule with different atom, but then it is asymmetrically arranged. Okay, walaupun dia punya terminal atom samalah, dia terminal atom sama tapi asymmetrically arranged. CO2 tadi terminal atom dia pun sama kan, tapi it is symmetrically arranged. Yang ni asymmetrically arranged. Okay, so the dipole moment they cannot cancel off one another, so the resultant dipole moment mu does not equals to 0. Okay, therefore H2O is a polar molecule. Basically macam ni lah, sebab kita tengok dua-dua ke arah atas. So let's say the dipole moment punya value adalah X. So kalau yang ni value dia adalah X, tapi sebab dia ke arah atas kan, so dia jadi positive X. So yang sebelah kiri ni pun adalah X juga, and dia punya dipole moment pun ke atas juga, therefore ni positive X juga. So sebab tu kita tengok, oh tak boleh nak cancel off one another. Okay, so bila jadi macam ni, the mu does not equals to 0. Okay,
And then kita nak macam mana sebenarnya based on yang example-example kita dah tengok sebelum ni kan. So how exactly kita determine polar and non-polar molecule? Sebenarnya bila Miss explain tu tadi, each one of the example dia ada flow sebenarnya. So the first one, apa yang kamu kena take note adalah, okay, ada 3 steps yang kamu kena buat bila explain. The first one kena mention pasal polarity of the bond. Bond tu adalah polar ataupun non-polar. Bond lah, specifically bond. Polar bond atau non-polar bond. So macam mana kita determine dari kelas? Tengok 2 atom berbeza, polar bond. Okay, kalau dia atom yang sama, non-polar. Okay, and then yang kedua, kita guna Vesper theory to predict the molecular shape. Kena mention lah sama ada dia symmetrical ataupun asymmetrical. Okay, so asymmetrical is basically shape with lone pair. Meanwhile symmetrical pula adalah yang basic shape. Okay, and ada satu lagi lah selain pada basic shape, ada satu lagi shape yang dia consider symmetrical juga. Okay, and then daripada situ apa yang kita boleh cakap adalah, boleh tak dipole moment tu kena cancel off? Okay, so based on expansion yang the first two ni tadi, kamu boleh try tengok boleh tak dipole moment kena cancel off. If can cancel off, meaning the mu equals to 0. If cannot cancel off, meaning the mu does not equals to 0. So kalau mu equals to 0, meaning non-polar molecule. Kalau does not equals to 0, meaning a polar molecule then. Okay, jadi kita boleh tengok this particular chart here kat sini. So first sekali kena tahu macam mana nak lukis Lewis structure. Okay, second one followed by the molecular shape. Kena identify apa shape dia, basic punya shape ataupun tidak. Okay, band, tetrahedral, T-shape, seesaw, whatsoever, kena try to identify those shapes. And then kita bahagikan kepada 2 lah pula shape tu nanti. Adakah dia consider sebagai symmetrical shape ataupun asymmetrical shape? So asymmetrical shape macam Miss cakap tadi, semua yang ada lone pair, kecuali kita tengok symmetrical shape. Symmetrical shape pula adalah semua yang basic shape and also square planar. Square planar je the only shape yang ada lone pair, but it is considered sebagai symmetrical. Okay, other than square planar, semua falls under asymmetrical shape. Okay, so kalau asymmetrical shape, simple. Okay, immediately lepas kamu tengok je dia asymmetrical shape, tak kisahlah terminal atom sama ke, terminal atom berbeza ke, kita boleh conclude that the dipole moment cannot cancel off one another. So the mu does not equal to 0, so it will become the polar molecule then. Okay, however, bila kamu jumpa symmetrical shape, nak kena bahagi 2 pula. Adakah terminal atom tu semua identical ataupun terminal atoms tu not identical? Okay, so kalau identical semua, so the mu is equals to 0. Resultant dipole forces dia equals to 0. Bermaksud dipole moment can cancel off one another, menjadikan the whole molecule itself is considered sebagai non-polar molecule. Tapi kalau kita ada not identical terminal atoms, meaning the dipole moment cannot cancel off one another. So bila cannot cancel off, the resultant dipole force, the resultant dipole moment does not equals to 0. So it becomes a polar molecule then. Okay, alright, so that's all class. So nanti kamu try buat sendiri, try this 10.0 ni. Miss bagi yang simple je sebenarnya. Okay, so try to predict the polarity of the following molecules, state which of them are polar and which are non-polar. So kalau boleh do some explanation untuk setiap satu molecule ni nanti. Okay, so starting from apa tadi? Starting from bond dia, polar bond kah ataupun non-polar bond. Okay, so starting from the polarity of the bond. Second one, try take note dia punya shape. Bermaksud in order to identify the shape, you have to draw the Lewis structure. But Lewis structure tu dalam bentuk molecular geometry dia sendiri. Okay, and from there assign sama ada dia adalah symmetrical ataupun asymmetrical. Okay, and then yang ketiga, kena bagi tahu dipole moment can cancel off one another ataupun tidak. So what happened to the resultant dipole moment then? Is it equals to 0? Does not equals to 0. So daripada situ kamu boleh conclude molecule tersebut adalah polar or non-polar molecule. Okay, that's all. Alright, bye-bye. Luck.